इन्वेस्टिगेशन टीम को उनका टेंट मिला, लेकिन वो फटा हुआ था। टेंट को किसी ने अंदर की तरफ से फाड़ा था क्योंकि उसके धागे बाहर निकले हुए थे। ऐसा मालूम होता है कि अंदर मौजूद हाइकर्स डर के मारे टेंट को फाड़कर भागे थे। कुछ फुटप्रिंट्स भी देखे गए, जूतों और नंगे पांव के निशान बर्फ पर छपे हुए थे। हाइकर्स का कैमरा और उनमें मौजूद कुछ अजीब फोटोग्राफ भी मिले, लेकिन पूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, फोटोग्राफ्स और रजिस्टर में हर दिन की एंट्री के बावजूद ये केस पिछले 65 सालों से सॉल्व नहीं हो पाया। ये कहानी है द माउंटेन ऑफ डेड की, और इस हादसे को द डेडलव पास इंसिडेंट के नाम से याद किया जाता है। मास टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 23 फरवरी 1959 की सुबह को हाइकिंग टीम के 10 लोगों ने ट्रेन पकड़ी और साइबेरिया के यूरल माउंटेन रेंज की तरफ निकल पड़े। इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थी और इनका लीडर आइगर डेडलव था। इन्होंने अपने पास एक रजिस्टर रखा हुआ था जिसमें पल पल की खबरें लिखी जा रही थी। ट्रेन के सफर के दौरान ग्रुप के लीडर आइगर डेडलव ने रजिस्टर में एंट्री की, जिसकी ट्रांसलेशन ये थी कि मुझे हैरानी है कि इस सफर में कौन सी नई चीज हमारा इंतजार कर रही है, क्या कुछ नया होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक ग्रुप ने ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़ों पर सफर शुरू किया और आखिरकार वो पैदल और अपनी स्कीज पर आगे बढ़ना शुरू हो गए। 28 जनवरी को यूरी यूडेन नामी हाइकर की तबीयत बिगड़ गई और उसने वापस जाने का फैसला किया, जबकि बाकी 9 हाइकर्स ने प्लान को आगे कंटिन्यू किया। ये उस लम्हे की फोटोज हैं जब यूरी अपने साथियों से अलग हो रहा था, लेकिन उसको क्या मालूम था कि वो आज के दिन उनको आखिरी बार देख रहा है। 9 लोगों ने अपना सफर बर्फीली वादियों में जारी रखा और डायरी के साथ साथ कैमरों का इस्तेमाल करके सभी लम्हों को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। मिलने वाली फोटोज और रजिस्टर एंट्रीज में जो कुछ लिखा था वो सब अभी तक नॉर्मल लग रहा था। 10 फरवरी को वो एक पहाड़ के बॉटम पे पहुंचे जिसको वहाँ के लोग माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से जानते हैं। उन्होंने पूरा दिन उस पहाड़ पर चढ़ते हुए गुजारा और आखिरकार पहाड़ की चोटी से चंद मीटर पहले उन्होंने कैंप लगाने का फैसला किया। ये वो चंद आखिरी तस्वीरें हैं जो उनके कैमरे से मिली, और उसी वक्त रजिस्टर में जो आखिरी एंट्री हुई उसमें जो लिखा था उसकी ट्रांसलेशन ये है कि इंसानी बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर तेज हवाओं के साथ पहाड़ों पर इस तरह का सुकून, इसका तस्वर करना भी मुश्किल है। यहाँ तक जो कुछ मिला वो सब उनके रजिस्टर में लिखा हुआ मिला, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं। इस एक्सपीडिशन में इन्हें 16 दिन लगने थे। वो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को पीछे ये बताकर निकले थे कि वापस नीचे आकर टेलीग्राफ के जरिए अपनी खैरियत की इतला देंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी क्योंकि 16 दिनों को गुजरे भी 15 रोज बीत चुके थे, लेकिन ना ही ग्रुप लीडर डेडलव या किसी भी ग्रुप मेंबर की कोई खबर ना आई। आखिरकार वॉलंटियर्स का एक ग्रुप तैयार किया गया जो 26 फरवरी को खोए हुए हाइकर्स का कैंप पहाड़ की स्लोप पर ढूंढने में कामयाब हो गए। ये कैंप देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यहाँ कुछ भयानक रूप से गलत जरूर हुआ है। टेंट बर्फ की पतली लेयर में ढका हुआ था और हाइकर्स का सामान सही और सालिम टेंट के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन टेंट का कपड़ा अंदर से चाकू की मदद से फाड़ा गया था। ऐसा महसूस होता है कि टेंट के अंदर शायद कुछ गड़बड़ हुई है जिसने उनको टेंट को फाड़ने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन आसपास हाइकर्स की तलाश शुरू कर दी गई। फटे हुए टेंट के आसपास बर्फ में कुछ फुटप्रिंट्स छपे हुए थे जो पहाड़ से नीचे की ओर जा रहे थे। इन फुटप्रिंट्स में कुछ जूतों के निशानात थे और कुछ नंगे पांव के। आपको यहाँ बताते चलें कि पुरसकून चलने के अंदाज में फुटप्रिंट्स करीब करीब बनते हैं। यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन टीम को लंबे लंबे कदमों के नहीं बल्कि नॉर्मल कदमों के निशान मिले। कदमों के निशान करीब 500 मीटर तक छपे हुए थे और उसके बाद वो निशान गायब हो गए। शायद बाद में पड़ने वाली बर्फ ने उन निशानात को छुपा दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम इन निशानात के मुताबिक आगे बढ़ती रही और ठीक थोड़ी देर बाद वो देवदार पेड़ तक पहुँच गए। यहाँ पर उनको बुझी हुई एक बोनफायर के निशानात भी मिले और साथ ही उनको यूरी क्रिवोनोशिंको और यूरी डोरोशिंको की जमी हुई डेड बॉडीज भी मिली। 9 हाइकर्स की लाशें को ढूंढने में अगले 2 महीने लग गए। पहले 2 हाइकर्स ने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे और ना ही उनके पास कोई जैकेट थी, ना ही कोई ग्लव्स, टोपी, पैंट्स और ना ही कोई ऐसी चीज जो उनको इस ठंड से बचा सके। इन्होंने सिर्फ हल्की हल्की शर्ट्स और पतली पतली पैंट्स पहनी हुई थी। वेदर के मुताबिक जब इनकी मौत हुई तो वहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उनके कपड़े ऐसे थे जैसे गर्मियों के मौसम में कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों था
اور پاس موجود دیودار کے درخت پر بھی کچھ نشانات ملے۔ اس درخت کی شاخیں 5 میٹر تک لمبی تھیں اور ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اوپر چڑھنے کی کوشش کی ہو۔ اگلی 3 لاشیں دیودار کے درخت کے قریب برف میں دبی ہوئی پائی گئی۔ یہ لوگ پچھلی لاشوں کے مقابلے کچھ نہ کچھ گرم کپڑوں میں پائے گئے، لیکن انہوں نے بھی جوتے اور گلوز نہیں پہن رکھے تھے۔ ان 3 ہائیکرز کی ڈائریکشن ٹینٹ کی طرف تھی کہ جیسے یہ نیچے جنگل سے اوپر ٹینٹ کی طرف جا رہے ہوں، لیکن بیچ میں ہی ہمت ہار کر دم توڑ گئے۔ ان کی باڈی پر کچھ زخموں کے نشانات بھی ملے، لیکن ڈاکٹر نے ان 5 کی موت کی وجہ ہائپوتھرمیا بتائی، یعنی وہ کنڈیشن جس میں زیادہ وقت ٹھنڈ میں رہنے کی وجہ سے باڈی سے ساری گرمائش نکل جاتی ہے۔ آخری کے 4 ہائیکرز کی باڈی جنگل کے نیچے ایک چٹان سے برآمد ہوئی۔ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن دیودار کے درخت کے اپوزٹ 75 میٹر دور تھی۔ ان میں سے 3 کو گہری چوٹیں لگی ہوئی تھیں، ایک کا سر پھٹا ہوا تھا اور 2 کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ میڈیکل ایگزامینر کا خیال یہ تھا کہ ایسی چوٹیں کسی انسانی یا جانور کے حملے سے نہیں آ سکتی۔ میڈیکل ایگزامینر کا کہنا یہ تھا کہ وہ کسی اونچی جگہ سے گرے ہیں۔ جانور کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ اس میں 2 لڑکوں کی آنکھیں غائب تھیں اور ایک لڑکی کی زبان غائب تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ کرائم سین سے ملنے والی 2 ٹی شرٹس اور ایک پینٹ ملی جس پر ریڈیو ایکٹیو میٹیریل لگا ہوا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھ کر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ شاید ان کو کسی نے مارا ہے یا ان کا مرڈر ہوا ہے، لیکن 28 مئی کو یہ کرمینل کیس بند کر دیا گیا کیونکہ انویسٹیگیشن کے باوجود یہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی تھی کہ ان کا مرڈر ہوا ہے یا ان سب نے ایک دوسرے کو آپس میں مارا ہے۔ تو آخر ان 9 لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ٹینٹ کا دروازہ چھوڑ کر اور اس کو پھاڑ کر باہر نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ ٹینٹ کو چاقو سے پھاڑ کر باہر نکلنا تھا؟ یہ ایمرجنسی جو بھی تھی ٹینٹ سے نکلتے ہی ختم ہو گئی کیونکہ ان کے قدموں کے نشانات بھاگنے والے قدموں کے نشانات نہیں تھے، یعنی ٹینٹ کے اندر جو بھی خطرہ تھا وہ باہر نکلتے ہی ٹل گیا اور وہ ریلیکس ہو کر چلنے لگے۔ آفیشیل رپورٹ کے مطابق 9 میں سے 6 لوگوں کی موت ہائپوتھرمیا سے ہوئی، لیکن ان کی کنڈیشن دیکھ کر یہ یقین لانا مشکل تھا کہ یہ ٹھنڈ کی وجہ سے مرے ہیں۔ ابھی تک اس کیس کو انٹرنیشنل کوریج مل چکی تھی۔ Странное исчезновение в горах Северного Урала группы американских документалистов. ہائیکرز کے فیملی ممبرز اور کئی لوگوں نے سوویت یونین کی ہائپوتھرمیا والی کہانی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ ان کا ماننا تھا کہ سوویت سرکار ہائیکرز کی موت پر پردہ ڈال کر اصل وجہ چھپانا چاہ رہی ہے، خاص طور پر جب 3 کپڑوں کے اوپر سے ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز ملے تو سب کا خیال نیوکلیر ٹیسٹ کی طرف گیا اور اس کے بعد سوویت سرکار نے نیوکلیر ٹیسٹ کرنا شروع کر دیے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سوویت سرکار نے اس ماؤنٹین پر چپکے سے کوئی نیوکلیر ٹیسٹ کیا ہے اور لوگوں کا یہ خیال بالکل سچ ثابت ہوا اور ٹیم میں 10 کے 10 لوگ مارے گئے اور اس کی اصل وجہ بھی ابھی تک کوئی نہیں جان پایا۔ ناظرین، اگر آپ بھی اس مرڈر کی اصل وجہ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔